morning guys. Kukuha tayo ng tilapia guys. Ayan guys, oh, malalaki oh. Ayan, malakas. Hi guys, good morning, good morning. Good morning daw, good morning. Ayan. Ayan po, binuhos po ni Boomer. Lawak ni Bago. Ayan, binuhos daw ni Zoomer. Ayan. Ayun oh, ang lakas oh. Ayan. Kakal ka na, baby ko. Ayan, pangalawang takal yan guys. Yan ang proseso pag lalagay ng isda para hindi makawala. Ito nga si Bagok. Pinulo ni Bagok. Si Ulo, ay kaya yan. Okay.